प्यारे बच्चों, आज हम छठी जमात साइंस मजमून हरकत और हरकत की किस्में इस सबक का मुताला करेंगे। प्यारे बच्चों, हमें रोजमर्रा जिंदगी में कई चीजों में हरकत नजर आती है। हरकत करती हुई चीज को हम मुतहर्रिक चीज कहते हैं। इस तस्वीर में आपको चीजें मुख्तलिफ हरकत में नजर आ रही हैं। इसी तरह से बच्चों, अगर हम बस के इंतजार में बस स्टैंड पर ठहरे तो कई सवारियां तेजी से हरकत करती हुई गुजरती हैं, या आप हरकत कर रहे हो तो साकिन चीजें हरकत करती हुई महसूस होती हैं। मसलन रेलगाड़ी से सफर के दौरान पीछे जाते हुए दरख्त। मुशाहिदा करने वाले को अगर कोई चीज मुसलसल जगह बदलती नजर आए तो कहा जाता है कि वो चीज हरकत में है। शय का हटाव यानी जगह की तब्दीली है। मुतहर्रिक चीज का हटाव मुसलसल होता रहता है। तो बच्चों, हमने जाना कि किसी शय की मुकर्ररा वक्त में एक जगह से दूसरी जगह मुंतकली को शय की हरकत कहते हैं। आइए बच्चों, पहले हम हरकत की किस्में जान लेते हैं। बच्चों, हरकत की दो किस्में होती हैं, पहली खत्ती हरकत और दूसरी गैर खत्ती हरकत। बच्चों, खत्ती हरकत खते मुस्तकीम यानी एक सीध में होती है, जबकि गैर खत्ती हरकत खते मुस्तकीम यानी एक सीध में नहीं होती। खत्ती हरकत की भी दो किस्में हैं बच्चों, पहली यकसा खत्ती हरकत और दूसरी गैर यकसा खत्ती हरकत। अब हम दूसरी किस्म देखते हैं बच्चों। गैर खत्ती हरकत की तीन किस्में हैं, पहली एहतिजाजी हरकत, दूसरी दायरवी हरकत और तीसरी बेतरतीब हरकत। आइए बच्चों, अब हम इन तमाम हरकत की मालूमात खूबसूरत तस्वीर की मदद से हासिल करते हैं। आइए बच्चों, सबसे पहले हम खत्ती हरकत देखते हैं। रेलगाड़ी और रास्ते से तेजी से आने जाने वाली सवारियां एक ही खत यानी सीध में एक ही सिमत से सफर करती हैं। चुनांचे एक ही खत में शय का हटाव होता रहे तो ये उस शय की खत्ती हरकत कहलाती है। आइए बच्चों, अब हम खत्ती हरकत की दोनों किस्मों की मालूमात हासिल करते हैं। पहली है यकसा खत्ती हरकत और दूसरी है गैर यकसा खत्ती हरकत। परेड करने वाले जवानों की हरकत बिल्कुल एक जैसी होती है, उसमें जरा सा भी फर्क नजर नहीं आता। लेकिन फिसल गुंडी पर फिसलने वाली लड़की की हरकत एक जैसी नजर नहीं आती। लड़की फिसल गुंडी पर से तेजी से नीचे आती है क्योंकि उसकी हरकत मुसलसल बढ़ती है। जवानों की हरकत यकसा खत्ती हरकत है क्योंकि हरकत में किसी किस्म की तब्दीली नजर नहीं आती। फिसल गुंडी पर से फिसलने वाली लड़की की हरकत गैर यकसा खत्ती हरकत है। तो बच्चों, यकसा खत्ती हरकत यानी किसी शय के जरिए इकाई वक्त में तय किया हुआ फासला जब मुसलसल मसावी होता है तो उस हरकत को यकसा खत्ती हरकत कहते हैं। और गैर यकसा खत्ती हरकत यानी अगर किसी शय के जरिए इकाई वक्त में तय किया हुआ फासला मुसलसल बदलता है तो शय की इस हरकत को गैर यकसा खत्ती हरकत कहते हैं। आइए बच्चों, अब हम गैर खत्ती हरकत और उसकी किस्मों की मालूमात हासिल करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि गैर खत्ती हरकत यानी क्या। तो बच्चों, शय की हरकत खते मुस्तकीम यानी एक सीध में ना हो तो उसे गैर खत्ती हरकत कहते हैं। और इसकी तीन किस्में हैं, जिसमें पहली किस्म है एहतिजाजी हरकत। बच्चों, जब आप झूला झूलते हैं तो झूले की हरकत कैसी होती है? बच्चों, झूला हमेशा एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाकर वापस आता है। इसे एक चक्कर के लिए आमतौर पर मसावी वक्त दरकार होता है। झूले की इस हरकत को एहतिजाजी हरकत कहते हैं। इसी तरह से घड़ी में हरकत करने वाला रक्कास यानी पेंडुलम, परिंदों के पंखों की हरकत, सिलाई मशीन की सुई की हरकत एहतिजाजी हरकत की मिसालें हैं। आइए बच्चों, अब हम गैर खत्ती हरकत की दूसरी किस्म यानी दायरवी हरकत की मालूमात हासिल करते हैं। घड़ी के कांटे दायरवी हरकत करते हैं। इसी तरह पंखा, हिंडोला और मेरी गो राउंड दायरवी रास्ते से एक चक्कर पूरा करते हैं।
ایسی کئی مثالیں ہم روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں جن میں ہمیں دائروی حرکت نظر آتی ہے۔ تو بچوں، اہتزازی حرکت اور دائروی حرکت کی مثالوں سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ اشیاء مقررہ وقت میں ایک دور یعنی ایک چکر یا ایک اہتزاز پورا کرتی ہیں۔ جس طرح گھڑی میں منٹ کا کانٹا 60 منٹ میں ایک دور پورا کرتا ہے، میری گو راؤنڈ بھی مقررہ وقت میں ہی اپنا ایک چکر پورا کرتا ہے۔ شے کی اس حرکت کو دوری حرکت کہتے ہیں۔ بچوں، اس سے ہم نے یہ جانا کہ دائروی راستے سے ہونے والی حرکت کو دائروی حرکت کہتے ہیں، اور اسی طرح سے جس حرکت میں شے مقررہ وقفے کے بعد ایک مخصوص نقطے سے بار بار گزرتی ہے اسے دوری حرکت کہتے ہیں۔ آئیے بچوں، اب ہم غیر خطی حرکت کی تیسری قسم یعنی بے ترتیب حرکت کی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ بچوں، کیا باغ میں تتلیوں کا پیچھا کرتے ہوئے آپ ایک مخصوص راستے پر یا ایک ہی سمت میں بھاگتے ہیں؟ یقیناً نہیں۔ تتلیاں مسلسل ایک پھول سے دوسرے پھول پر جاتی ہیں، ان کی حرکت کسی مخصوص سمت میں نہیں ہوتی۔ ایسی حرکت کو بے ترتیب حرکت کہتے ہیں۔ فٹ بال کے کھیل میں کھلاڑیوں کی حرکت بھی اسی طرح کی ہوتی ہے۔ رینگنے والا بچہ، بھٹکتے ہوئے جانوروں کی حرکت وغیرہ بھی بے ترتیب ہوتی ہے۔ تو بچوں، اس سے ہم نے یہ جانا کہ جس حرکت کی سمت اور رفتار بدلتی رہتی ہے اسے بے ترتیب حرکت کہتے ہیں۔ آئیے بچوں، اب ہم چال کسے کہتے ہیں یہ دیکھتے ہیں۔ بچوں، ایک بس سولاپور سے پونا تقریباً 200 کلومیٹر فاصلہ 5 گھنٹوں میں طے کرتی ہے۔ بس ایک گھنٹے میں کتنا فاصلہ طے کرتی ہے؟ اس مثال کو حل کرنے کے لیے ہم طے شدہ فاصلہ اور درکار وقت کا تناسب معلوم کرتے ہیں۔ اس تناسب سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بس نے اکائی وقت میں کتنا فاصلہ طے کیا ہے۔ تو بچوں، اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ اکائی وقت میں شے کے ذریعے طے کردہ فاصلہ کو چال کہتے ہیں، اور اس کا ضابطہ اس طرح ہے: چال برابر طے شدہ فاصلہ بٹے فاصلہ طے کرنے کے لیے درکار وقت، اور اس کی اکائی بچوں کلومیٹر فی گھنٹہ یا میٹر فی سیکنڈ ہوتی ہے۔ آئیے بچوں، اس سبق سے ہم نے کیا سیکھا اسے دیکھتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ ہے متحرک شے مسلسل جگہ تبدیل کرتی رہتی ہے۔ دوسرا ہے خطی، یکساں خطی، غیر یکساں خطی، اہتزازی، دائروی، دوری اور بے ترتیب حرکت کی مختلف قسمیں ہیں۔ تیسرا ہے اکائی وقت میں شے کے ذریعے طے کردہ فاصلہ اس شے کی چال کہلاتا ہے۔ اور چوتھا ہے ایک مخصوص فاصلہ طے کرنے کے لیے کتنا وقت درکار ہوتا ہے، یہ اس شے کی چال پر منحصر ہے۔ تو بچوں، یہ تھا چھٹی جماعت سائنس مضمون کا 9واں سبق، حرکت اور حرکت کی قسمیں۔ انشاءاللہ ہم جلد ملتے ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔